آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ایٹیچیوڈ کس انسان میں ہوتا ہے؟ اس انسان میں جس کو کسی ایک وقت میں سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہو، اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں رہے یا نہ رہے، اس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ موجودہ وقت میں کام کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ کو شو کرتے ہیں۔ اب اس ٹینس کی کائنڈ کی ہمارے پاس پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے، ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے کہ جی یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم کس طرح پہچانے، اس کی علامت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اردو یا ہندی فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تاہوں وغیرہ آتے ہیں، وہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہلائے گا۔ مثلا جیسا پچھلی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں تھا کرتا ہوں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، یہ شو کرتا ہے میرے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اب یہاں پہ اس کا جملہ بنانے کا کلیہ کیا ہے، یہ میں نے سب سے پہلی ویڈیو میں جملے کی جو پلے لسٹ ہے، جو اس کی ویڈیوز ہے، اس میں یہ میں نے ساری ڈیٹیل سے آپ کو بات سمجھائی ہے یا بتایا ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن چھوٹا سا اس کا پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ جملہ بنانے کا کلیہ یہ ہے کہ سمپل سینٹینس جب بھی ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ ہوتا کیا ہے؟ سبجیکٹ کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کا اگر مزید میننگ لیا جائے تو کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی میرے پاس اردو میں آئی، وی، یو، دے جو بھی ہیں، جو بھی نام ہوگا، چاہے وہ سنگولر ہو چاہے وہ پلورل کے میننگ میں ہو، تو وہ میرے پاس سبجیکٹ کہلائیں گے۔ ورب کیا ہے؟ ورب میرے پاس فعل ہے، فعل میں کام کو شو کروں گی، اس کے میننگ کو لوں گی۔ تو یعنی میرے پاس اس جملے میں جو بھی میں کام کروں گی، چاہے میں کھا رہی ہوں چاہے میں پڑھ رہی ہوں، تو کھانا اور پڑھنا میرے پاس ورب کہلائے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ میرے پاس مفعول ہے، اس کا میننگ اردو میں اگر مزید اس کے میننگ دیکھوں تو جس پر کام ہو رہا ہے۔ ایک جملہ ہے میں سیب کھاتی ہوں، اس میں میں جو میں ہے لفظ وہ میرے پاس سبجیکٹ ہوگا، کھاتی ہوں میرے پاس ورب ہوگا، اور سیب میرے پاس ہوگا آبجیکٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیب پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے جی جملہ بنانے کا طریقہ یا کلیہ۔ آگے میرے پاس آتا ہے فارم آف ورب۔ اس ٹینس کی کائنڈ میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فعل کی ہمیشہ پہلی فارم استعمال ہوگی۔ فارم آف ورب کون سی استعمال ہوگی؟ پہلی، فرسٹ فارم آف ورب استعمال اس میں ہوگی۔ اس میں ہیلپنگ ورب کون سے یوز ہوتے ہیں؟ اس میں ہیلپنگ وربز دو یوز ہوں گے، ڈو اور ڈز۔ ڈو کو ہم کن کے ساتھ استعمال کریں گے اور ڈز کو کن کے ساتھ استعمال کریں گے، یہ دیکھتے ہیں۔ ڈو کو ہم آئی، وی، یو، دے یا جمع کے ساتھ استعمال کریں گے، پلورل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈز کو ہم ہی، شی، اٹ پلس سنگولر کے ساتھ استعمال کریں گے۔ آگے سینٹینس میتھڈ پریزنٹ انڈیفینٹ میں کیا ہے، یعنی کہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سینٹینس کو بنانا کیسے ہے، ہم نے سینٹینس کو شو کرنا کیسے ہے، ہم نے اس میں فرسٹ فارم لگانی کیسے ہے۔ یاد رکھیں کہ سبجیکٹ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے سنگولر کی لائن میں جانا ہے تو فرسٹ فارم کے ساتھ آپ نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، وہ آپ کو سینٹینسز جب دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہے کہ سبجیکٹ ہمارے پاس آئی، وی، یو، دے اور جمع ہے، تو وہاں پہ اس کے آگے آپ نے فرسٹ فارم استعمال کرنی ہے اور آبجیکٹ لگا دینا ہے۔ اسی طرح اگر سبجیکٹ ہمارے پاس ہی، شی، اٹ اور سنگولر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ نے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ پلورل کے ساتھ کبھی بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا، سنگولر کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے اور جمع، فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ریڈ دا نیوز پیپر، میں اخبار پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آئی میرے پاس سبجیکٹ آ رہا ہے، ریڈ پڑھنا، میں کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ریڈ میرے پاس
वर्ब आ जाएगा, न्यूज़पेपर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे पास रीड आ रही है। इसके साथ मैंने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मैंने ऊपर एक शर्त रखी थी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जहां पे भी होगा वहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। तो यहाँ पे आ जाएगा आई रीड द न्यूज़पेपर। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी रीड गुड बुक्स। रीड आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तुम रोजाना दौड़ते हो, यू रन एवरी डे। रन आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो गेम्स खेलते हैं, दे प्ले गेम्स। प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब। 4 लड़के मैदान में खेलते हैं, 4 बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। प्ले आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो था मेरे पास आई, वी, यू, दे के हवाले से। आगे मैं देखती हूँ कि मेरे पास ही, शी, इट के हवाले से क्या है। सब्जेक्ट अगर मेरे पास ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो भी होगी उसके साथ आपने एस या ईएस का इजाफा करना है और आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब यहां देखें मैंने एस का इजाफा किया, ही रीड्स गुड बुक्स। इसलिए मैं कह रही हूं कि आपको टेंसेस स्टार्ट करने से पहले वर्ब की 3 फॉर्में आनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियोस बना दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहां पे आप एस का इजाफा हुआ है, रीड्स, ठीक है। आगे वो बात करती है, शी टॉक्स। बारिश होती है, इट रेन्स। अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज टू स्कूल। गोज, ईएस का इजाफा। जहां पे भी आपने ही, शी, इट सिंगुलर इस्तेमाल करना है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ईएस का इजाफा करना है। आगे मेरे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है कि आपने आई, वी, यू, दे प्लूरल, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे जो एस या ईएस का इजाफा होता था वो यहां से हटके डज के साथ आ जाएगा। यानी ये डू है ना, डू के साथ मिलके वो डज बना देगा। तो आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। जब भी डज का इस्तेमाल होगा तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। आपको एग्जांपल से पता चल जाता है। अच्छा जी, मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। अब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो डू नॉट की, आप डोंट भी लिख सकते हो, डू नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। आई डोंट गो। वो जाता है, ही गोज। देखिए मैंने यहाँ पे एस या ईएस का इजाफा कर दिया, ही गोज। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अब मैंने यहाँ पे गोज नहीं लिखा, यहाँ पे ही डज नॉट गो या डजंट गो, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो मेरे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। उर्दू के सवालिया फिक्रे अगर क्या से शुरू हों, यानी क्या मैं जाता हूं, क्या वो जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह सोती है, क्या से शुरू हों, तो सवालिया फिक्रे में ये जो डू और डज है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कोई भी नाउन नहीं, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। मैं आया है इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है। क्या वो जाता है? डज ही गो। देखिए मैंने यहाँ पे गोज नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि यहाँ इसका जो ईएस है ना वो इस डू के साथ मिलकर डज बनाएगा। डज ही गो। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या वो सोती है? डज शी स्लीप। तो एंड पे क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे मेरे पास क्या है कि अगर मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को मिला के पढ़ना है तो मैं क्या कैसे करूंगी? क्या तुम नहीं पढ़ते? डू यू नॉट स्टडी। क्या हम वहां नहीं खेलते? डू वी नॉट प्ले देयर। क्या सना टीवी नहीं देखती? डज सना नॉट वॉच टीवी। देखे यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नॉट। यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नोट। यानी आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सवालिया हो, मनफी हो, इकट्ठे हो तो आपने क्या करना है कि दरमियान में सब्जेक्ट को रखना है। क्या मैं नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो। क्या वो नहीं जाता? डज ही नॉट गो। मैं कहां नहीं जाता? अब यहाँ पे देखें मैंने वेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वेयर को हमने इस डू और डज से पहले ले आना है, ठीक है। वेयर डू आई। अब मैं यहाँ पे मैं का इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज का, तो मैं क्या करूंगी कि वेयर डू आई नॉट गो।
वो कहाँ नहीं जाता। यहाँ पे तो मैं था, अब यहाँ पे वो है, वो मतलब ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी वेयर डज ही नॉट गो। ठीक है, सारा फिक्रा यही रहेगा, वेयर व्हेन व्हाट को आपने स्टार्ट पे ले आना है। ठीक है, आगे देखें, वाई व्हेन वेयर हुज, ये सवालिया अल्फाज हैं। अगर फिक्रात में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो आपने इन फिक्रात को शुरू में लगाना है और उनके फौरन बाद आपने डज या डू का इस्तेमाल करना है। वो मैंने पहले आपको बता दिया। वो कहाँ रहता, हम मरीजों से नफरत क्यों करते हैं, वाई डू वी हेट द पेशेंट्स। यहाँ पे अब मैं नेगेटिव यूज नहीं कर रही, मैं सिर्फ सवालिया इस्तेमाल कर रही हूँ उनके साथ। वाई डू वी हेट द पेशेंट्स, वो कहाँ रहती है, वेयर डज शी लीव। वो मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वो कहाँ सोती है, वेयर डज शी स्लीप। तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू अवेक, यानी तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू अवेक। एंड पे क्या आ जाएगा, सवालिया मार्क्स। अच्छा जी, ये तो थे मेरे पास वाई व्हेन वेयर हु, उसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब भी ये लगेंगे तो इसके फौरन बाद आपने डू डज का इस्तेमाल कर देना है। अब दोहरे जो होते हैं सवालिया जुमले, वो कौन से होते हैं, वो यही होते हैं। वो आजकल कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव दीज डेज। तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देखें यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए मैंने उसके पीछे, उससे पहले मैंने डू लगा दिया। ही इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले डज इस्तेमाल। मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि डू किसके साथ लगाते हैं, डज किसके साथ लगाते हैं। आपको उर्दू कौन पढ़ाता है, हु टीच यू उर्दू। अब हम देखें हु के साथ हमने डज और डू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हु का इस्तेमाल, हु के बाद डू या डज को नहीं लगाते, ये हमेशा याद रखिएगा। हु के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ईएस लगाना है, वो उस सूरत में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ही शी इट और सिंगुलर। अगर मनफी फिक्रात हो तो हु के बाद डज नॉट लगाते हैं। मसलन दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, हु नॉक्स एट द डोर। अपने घर को कौन साफ नहीं करता है, हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। उसे कौन मारता है, हु बीट हर। याद रखिएगा, हु के बाद आपने कभी भी डज और डू का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद हु किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज हु का इस्तेमाल किस किस के तौर पर होता है। हु लफ्ज जो है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फिर सवालिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आगे मेरे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अगर हमने जोरदार फिक्रे, जोरदार मसलन किसी चीज पे स्ट्रेस दिया जाए तो हमने उसके लिए उसमें फिक्रों में तब्दील करना है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आप डू और डज को भी लगा सकते हो। वो कैसे, वो वाकई खेलती है, शी डज प्ले। तुम वाकई पढ़ते हो, यू डू रीड। ये तो था कि मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने अगर जोरदार फिक्रे में तब्दील करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आगे मेरे पास आता है कि अगर सवालिया फिक्रात को जोरदार बनाना हो तो हम इन चीजों का भी इस्तेमाल, इन लफ्ज का भी, इन अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, क्या तुम वाकई आधी रात तक पढ़ते हो, डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट। डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट। वाकई वो मुझसे नफरत नहीं करते, इंडीड दे डू नॉट हेट मी। ठीक है, आगे मैंने ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं, आप अपनी रूटीन में, आप अपनी कन्वर्सेशन में कभी नहीं का लफ्ज इस्तेमाल बार बार करते हो। कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ कभी भी डू या डज को नहीं लगाना। एक तो हु के साथ और दूसरा नेवर के साथ, कभी भी आपने डू और डज को नहीं लगाना। वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है और सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो आपने एस का इजाफा आराम से लगा देना है। याद रखिएगा कि हु और नेवर, इन दोनों के साथ आपने डू डज को नहीं लगाना। कैसे, वो कभी नहीं लिखता है, वो कभी नहीं लिखता, ही नेवर राइट्स। वो कभी नहीं बात करती है, शी नेवर टॉक्स। तुम कभी नहीं मिलते हो, यू नेवर मीट। हम कभी नहीं पीते हैं, वी नेवर ड्रिंक। इनके साथ आपने डू और डज का इस्तेमाल नहीं करना।
یہ تو تھا میرے پاس پریزنٹ ٹینس کی پہلی کائنڈ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اتنی مشکل نہیں ہے, صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھیے گا کہ اس کی علامت یہ ہے, تا ہے, تی ہے, تے ہیں. اگر اردو فقرات کے آخر میں یہ لفظ آئیں تو آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. تیسری بات, اس میں ہیلپنگ ورب جون سے ڈو اور ڈز استعمال ہوتے ہیں. ڈو جون سے ہیں وہ آئی, وی, یو, دے اور پلورل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ڈز جون سے ہے ہی, شی, اٹ, ہی, شی, اٹ اور سنگولر اور واحد نیم کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوتا ہے. منفی اور سوالیہ جملے بنانے کے لیے وہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اتنا مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ٹینس ہے, ٹینس کی کائنڈ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, اتنی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جون سی آئے گی وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا. پریزنٹ ٹینس کی نیکسٹ کائنڈ, سیکنڈ کائنڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.